Ate. Ma, Answer the phone. Answer the phone. okay. Ma, hintay mo yan ah. Ma, wait lang. Ouch. Ay, wala. Ate, sayang kasi tumawag. Sumagot. Sumagot? Ate ah. Bibidyo ko si ano. Super baby, super baby. Ay! Super Lagi mo. baby. Ane, a baby. Takaw! Nanay. Whoop. Oh, ang galing ah. Sarap? Ayun. Wait lang. Oh, ate. Ate, wala na. Ate. Yan. Ate. Oh. Wait lang oh. Ate. Ayan ang sinasabi ko eh. Oh, Missy. Sabi mo, isa lang. Maintay mo ha. Ka na? Okay na. Pindot mo na. Ayan na. Pinukuha na niya. Pindot mo na. Ito